কাপ ফুটবল যেটা দোলাই বিএনএমপি স্কুল খেলার মাঠে ইতিমধ্যে গত 3 দিন থেকে এই মাতৃভূমি ফুটবল ক্লাব যেটা প্রতিযোগিতা 2024 অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে রয়েছে তৃতীয় ম্যাচ এলআর ফুটবল ক্লাব বনাম চুটালগঙ্গা। তো আজকে তৃতীয় ম্যাচে আমরা সরাসরি লাইভে থাকবো এবং ইতিপূর্বে যে খেলার যে প্রস্তুতি আমরা দেখছি প্রায় উভয় দল কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকে যেটা এই যেটা মাতৃভূমি যেটা ফুটবল প্লেগ্রাউন্ড যেটা বিএনএমপি স্কুল, এই মাঠে কিন্তু দর্শক সংখ্যা আপনারা দেখবেন আমার এই পাশে রয়েছে এবং পিছনে যারা অসংখ্য দর্শক কিন্তু সমাগম। ভূমিকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় দর্শক সংখ্যা কিন্তু প্রতিনিয়ত দর্শক সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রথম দিনের আমরা যে উদ্বোধনী ম্যাচে দেখেছিলাম যে দর্শক সংখ্যা প্রায় 2-2.5 থেকে 3 হাজার দর্শক সংখ্যা, কিন্তু সেটা দর্শক সংখ্যা কিন্তু মানে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে এবং আমরা আশা করি এই গত বছরে যে টুর্নামেন্ট যেটা ফাইনাল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা হয়েছিল সেটা কিন্তু এবার রেকর্ড ভাঙবে এবং 2024 মাতৃভূমি কাপ ফুটবলে এবার দর্শক সংখ্যা আমরা প্রায় 30 থেকে 40 হাজার আশা করছেন মাতৃভূমি সভাপতি সিদ্ধাংশু দাস। ইতিমধ্যে উনি আমাদের জানিয়েছেন এবং আজকে আমরা সরাসরি এই তৃতীয় দিনের ম্যাচে আমরা সরাসরি লাইভে থাকবো। ধন্যবাদ। মাতৃভূমি কাপে জিতল মণিপুরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। মাতৃভূমি কাপ প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছল মণিপুরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ধলাইয়ের বিএনএমপি এইচএস স্কুলের মাঠে মঙ্গলবার আয়োজিত প্রথম রাউন্ডের তৃতীয় খেলায় মণিপুরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি 3-0 গোলে পরাজিত করে ছোট শালগঙ্গা এফসি দলকে। এদিন শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে মণিপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রথমার্ধের খেলায় 2-0 গোলে এগিয়ে যায় তারা। মণিপুরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হয়ে জোড়া গোল করেন মহেশ সিং যথাক্রমে খেলার 3 ও 31 মিনিটে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ছোট শালগঙ্গা এফসি সমতায় ফিরে মরিয়া হয়ে উঠলেও তারা কোনো গোল করতে পারেনি। আবারও মণিপুরি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দ্বিতীয়ার্ধের 11 মিনিট আরও একটি গোল করতে সক্ষম হয়। গোল করেন গগো। ম্যাচ সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয় সুরজ সিং। তার হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ ট্রফি তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথি হরিলাল সিংহ। খেলা পরিচালনা করেন কমরুজ্জামান লস্কর। সহযোগী হিসেবে ছিলেন শামীম আহমেদ লস্কর ও প্রবীণ বর্মন। চতুর্থ রেফারি ছিলেন এলমিন খাসিয়া। বুধবার বিশাল টিম এফসি খেলবে কর্কট এফসির বিরুদ্ধে, জানিয়েছেন আয়োজক মাতৃভূমি সামাজিক সংস্থার ক্রীড়া সচিব পিঙ্কু বর্মন। ये भील जो है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ये है। हम भी खेलता था पहले यहाँ पर। ये मातृभूमि जो एनजीओ जो है उसने जो अभी जो स्टार्ट किया है, पहले तो था लेकिन अभी जो कर रहा है बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर से डीएसए के बाद में यहाँ जो कर रहा है ये एरिया का कसार का सबसे टॉप लेवल का खेल बोले तो ये यहाँ पर हो रहा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो प्लेयर जितना भी प्लेयर है सब अच्छा से खेला है आज के दिन में। और मातृभूमि ने जो किया है फ्यूचर में भी और भी अच्छा प्लेयर अभी यहाँ से देखेगा। लोकल का जितना भी प्लेयर है उन लोग को इंटरेस्ट आएगा खेलने का। कैसा अभी तो इंटरेस्ट नहीं है किसी का, ये खेल देखने के बाद में सबको मन में इंटरेस्ट आएगा, हमको भी खेलना है, फील्ड में जाना है। ऐसा हम लोग भी करता था, हम लोग को पहले भी यही होता था, प्रैक्टिस करता था यहाँ पर आके सुबह शाम। तो ऐसा मतलब होना चाहिए सर। प्लेयर बहुत सारे प्लेयर। सर एक क्वेश्चन सर, बरकबली पर 3 जिला है, लेकिन वो टूर्नामेंट अभी भी चल रही है और अभी शुरू होने वाले। आप मातृभूमि टूर्नामेंट को किस तरह कितने नंबर देंगे सर? मातृभूमि तो ये एरिया में तो सबसे मेरे हिसाब में तो सबसे, बाकी तो मैंने देखा नहीं। अच्छा। यहाँ का लोकल का जितना भी सिलचर से लेके यहाँ तक ये एरिया धोलाई एरिया लेके भगातर काबूगंज हो, ये एरिया का अंदर सबसे हाई सबसे टॉप लेवल का फील्ड से लेके स्टेडियम से लेके और आपका मैनेजमेंट जो है यहाँ पर बच्चे लोग जो जर्सी खेल के जो कर रहा है वो सब बहुत अच्छा है। और बाकी जगह में मैंने देखा है फुटबॉल आता है वहाँ चला जाता है तो 1 घंटा 2-3 मिनट चला जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तुरंत 1 सेकंड के अंदर एक्शन होता है यहाँ। सर वेलफेयर आपका एनजीओ का नाम क्या है? जो 2023 में तो नहीं था सर, 24 में अचानक अभी आपने टीम डाला है, टीम डाला है। क्या कहेंगे? ये बाम एरिया जो है जी, बाम बोले तो आपको तो मालूम है। सब मणिपुरी लोग का एक नया एक संस्था किया है। अच्छा सर। वो संस्था में अभी शुरुआत इस साल से हुआ है जी, तो उसको हम लोगों ने सब मिलके। सर फुल नेम एक बार आपका मुंह से सुनना चाहते हैं, पूरा नाम फुल नेम क्या है वो संस्था का? मणिपुरी वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा सर, थैंक यू सर।